ସେଉଠି କୋ ଆପଣ ବସୁ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା ସାର୍ ମଙ୍ଗଳ ଦେଇଛି ସେ କଥା ସାର୍ ମତେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମୁଁ କାରଣ କରିବା ମେନ୍ କଥା ସାର୍ ଆମେ ସେଇପାଇଁ ସାର୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦୁଇଟା ସେମିଷ୍ଟରରେ ସାର୍ କମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜଣେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦୁଇଥର ହେଲାନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆରଥର ଯୋଉ 20-25 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ ଏଥର ସେମାନଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ନା ରେଗୁଲାର ଆସେ ସେ ତାର ଜମା ବି ଛଳନା କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ଆପଣ ଏଠୁ ଆସି ବିଦା ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ ହାଇଅର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ନ ଆସେ ଯା ଆପଣ ଏଠୁ ରହିବେ ସାର୍ ସେଇଆ ହିଁ କଥା ଯେ ଏଇଥର ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାନେ ଇଏ କରାହେଇଛି ମାନେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡାକିଛି ମାନେ ତାପରେ ମିଟରକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन गोटे डिपार्टमेंट 100 क्लास एजुकेशन आपण केते क्लास करछन आपण केते क्लास करछन म देखंतु 100 क्लास रो केते क्लास करछन 100 क्लास तो हेनी 100 क्लास हेनी ना तो एरु लागो आपण अधिकार के जदि आपण ड्यूटी करि नांती 100 क्लास कहि नांती आपण करिबेनी तो आपण डिपार्टमेंट रे एचोडी ना एमाने एग्जाम देई परिबेनी कि सुडा आपण लोगे चली ना 6-7 मास सय ताको आपण फेवर मागी चली ताको तापर मेंटल टॉर्चर कर चली आपण ताको घर जाइले जम्मा भी भूल कथा न एई डिपार्टमेंट सरकार आपण सीए पार्टी को कॉल पाई कॉल करते पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो ताकि वे फोन करी डाको ताको फोन करी ता घर आपण कॉल पाई फोन करी कहिदिले आपण कॉल पाई फोन करी कहिदिले ये सीए पार्टी को बीएड नो मुका कहूची सीए पार्टी तो आपण पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो ना आपण जानि नांती कोन से जो भला वाला छडा देखलो फोन करी कहले जानना नि केमि को ता पेरेंट्स आपण कहछन प्रिंसिपल बाबू आसी बोली आपण पैसा दि होची आपण मैनेज करू सर आपण अनुरोध करू जे आपण से कोरोना चेहरा बेटा मु मिछो कहूनी सर एठी लोकसिया मिछो हो ना कार ऊपर आपण पर्सनल एप्लीकेशन नाही सर आपण मु जानि जे ये गोटी माने जो माने क्लास आसनांती आपण नारो कोटियर ए जो पिला काटा होई जे आपण समस्त इंटेंशन करतली यू आर इंटेंशन यू आर पॉलिटिकल ताबा सेंती नुमे सर पड़ी गो जीवन काई को आपण बहुत ड्रामा करी जानि हमें जानि सर आपण बहुत आपण करी जानि आपण वर्तमान सीए सुसाइड अटेम्प्ट नेची आपण बंधाई जाउछंती गोटे आइडेंटिटी खातर मारी पहुंच आपण बंधाई जाउछंती आपण एटा जानतो आपण एठु ही जाउछंती आपण एठु ही जाउछंती एठु पहुंच आपण ठीक है ये आपण ये करिए ना एटा वीडियो एडी रेकॉर्ड होउची जे हम आपण सहित कोन कोन कथा होउची हैला ठीक अछि हैला ए सब मीडिया को जाइबो मीडिया से भी पहुंची पुलिस को भी वर्तन हमें इन्फॉर्म करियो अब ए झियो लेट देखली पुलिस आपण सेंडिकेट ट्रेनिंग होची आपण मते फसी जो दिन सर पिला लेट आसले सर नहीं मु कोइ पारेनी सर मु तो मोर क्लास रे थिले मु पिला को अटके दे बा ताकू माने कहे आसी बसती एमती जदि अतिते सब पिला अतिते तो एका ओपर आपण अति बहुत पिला अतिते मेली रिजल्ट देथिले जे सर एकी पाई मोर लेट हैला आपण सुनिले नै हैला कि तेनु तुमे जोटा कहूछ माने तुमर गोटे सेमिस्टर लगा सब सेमिस्टर ठीक है सर मु तो सारे मु कहि देला सर प्रत्येक अतिते अलाउ कर ठीक है सर आपण तो एग्जाम अलाउ कर दउ मु तो आपण वर्तमान के अलाउ करले वर्तमान जो मिशन से अलाउ करनी से एग्जाम दबनी से एग्जाम दबनी हैला से एग्जाम दबनी से आपण एडवर्टाइज रखंतु आपण जहा रखंतु रखंतु आपण मते प्रथम कथा ऑफिशियली वर्तमान आपण मते 100 टका देते कारण आपण तो आपण कर्तव्य करि ना कि आपण डिपार्टमेंट कर्तव्य करना कि आपण को हेसियत 75% अटेंडेंस मेंटेन करले गोटे ना आपण को हेसियत हां 75 नो अबे खाइ नो 75 ओ केते केते जन बहुत कम दे ना एने सेक्टर से बोले ठीक है से टोटल छाड़ो 40 टका से 10 टका और से 10 टका देखो 10 टका
attendance is arranged. আপনার দেখুন কাকু ফোন করে বলুন আপনার ঠিক আছে আপনি জিবে করুন আপনি কি বলছি আপনার সঙ্গে নম্বর কার 10টা কেমিটি স্যার 10টা এই নম্বরটা মনে রাখবে 10টা বলি নম্বরটা মনে রাখবে 10টা বাজে দরকার ହଁ 10ଟା ঠিক আছে 10টা ମୁଁ বাজে ଝିଅ ସକାଳେ କେତେଟା କହିଥିଲି ତୁମକୁ ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟାଙ୍କ ବେଚରେ ଯେତେ ଜଣ ବି 100 200 ପିଲା କରୁଥିଲେ 100 200 ପିଲାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମାରି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାଡିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆଉ ସାର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହବ ଆଜି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିବେ ଆଉ 75% ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେଟା 100ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇବେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ 100ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟରରେ 100ଟା ତ ମିଶିକି ହବ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟରରେ ଦେଖେଇବେ ନା ମତେ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୋ ତରଫରୁ ବି ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ ତାଙ୍କୁ ଦିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବା କୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ଆପଣ ସେ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯିବେ ବୋଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କାଲି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆଲିଗେସନ ଦେବେ କୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ମାର୍କ କମ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଟାଇମ ମାର୍କିଂ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାର୍ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ କଲେଜ ଆପଣ ଇଏ ବହୁତ ସତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ସତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସବୁ ଆମ କଲେଜ ସଂବାଦ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ଯିବା ଆଉ କଣ କହିବି ତାକୁ ଯିବା ସେମିତି ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ଟିଚର ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅଯଥା ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଯଥା ଜିନିଷ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କହୁଛ ତମେ ତା ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ହଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି କହିପାରିବ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି ସେମିତି ତୁମେ କହିପାରିବନି ହେଲା